Hey guys, welcome back to my channel Chitrashwar Lifestyle Vlog. तो आज गोटे फ्रेश ब्लॉग रे आपको स्वागत है। चलतु आज डे एंजॉय करवा दिन सारा कौन मजा मस्ती हो देखा। तो चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज ब्लॉग रे आपको पूरा सब प्रकार मिसिंग ब्लॉग गोटे रहा। एक्चुअली आम जो यात्रा थी से दिन रविवार दिन संक्रांति दिन आम जाइलु सिंहनाथ नानी हेरिका सब थे सिंहनाथ जाइलु सिंहनाथ आज वीडियोटा देखेबो अल्प वीडियो बनई यात्रा फात्रा बुलाबुली कर राति अनिद्रा हो मत इच्छा नाला वीडियो करने को अल्प अल्प वीडियो कर आज देखी आउे पखाड़ दिवस थिला मार्च 20 रे पखाड़ दिवस वीडियो भी मुझे आड करदेवी केत प्रकार पखाड़ रे आयोजन होता। आज ब्लॉग को कहीं भी स्किप कर फास्ट लास्ट पर देखो चैनल थे सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिखाँ। चलते देखा आज हूँ पखाड़ दिवस तो से घरे आज बैगण पोड़ा आलू पोड़ा ये हूँ पोटल पोड़ा सब पोड़ा पोड़ी दला दली आइटम होता सब ये हूँ आलू फ्राए होता। तो मुझे पखाड़ हाथ में खायापी पूरा आलू फ्राए करी बड़ी पखाड़ हाथ में बड़ी तो निहाती दरकार आलू बैगण पोड़ा पोड़ी करदे पोटल पोड़ा ये डाली खटा टमाटो खटा ये पखाड़ भात मेन आमर पखाड़ भात पूरा तो आम डेली तो पखाड़ भात खाऊँ कि आज स्पेशल प्राक्ट सारा आइटम करी खायापी पखाड़ भात सहित जेहेतु आज पखाड़ दिवस अच्छे देखिपे कि दला दली कले विश्वास करूँ यार जो स्मेल आसला केवल मुझे फिल ही कर पार्टी आ वीडियो तो आपने जापर कि आपने घरे करके खाइबे खरा दिन सब बेस्ट खाइबा आ पखाड़ तो आम ओडिया मानकर जीवन कहले चले। तो ये पोटल पोड़ा भी चकड़ा हो रसुण लंका देकी दल देकी जो चकड़ा पागटा हम आने मोर कि माने केवल पोटल पोड़ा आलू बैगण पोड़ार ही भात पलैला मोर तापर बड़ी भी भजा होता। तो ये बो देखिपे दला दली सब करदे। तो आज स्पेशल खाइबा गोटे हूँ पखाड़ खाइबा पखाड़ थाली स्पेशल पखाड़ थाली केवल माछ हरिका नाला आइंस कि ना सब भेज्रे होता। तो चलते खाली झोल रखी सब झोल खाई आज पखाड़ तो सब आमर डाली अच्छी हूँ पोटल चकड़ा हूँ आलू भाजी बैगण आलू चकड़ा पाग चकड़ा हम अच्छा बड़ी भी अच्छी बड़ी खटा आज आम पखाड़ दिवस टमाटो खटा अच्छी 6 प्रकार आम एक्चुअली आलू बैगण पोड़ार जो बास्ना चकड़ा हेले बास्ना मुझे शुणी पार्टी खरा दिन एमती पखाड़ तो एरा सब खाइले मन शांति पाग तो कि मजा नहीं चल पखाड़ तो खाया हापी पखाड़ दिवस खरा दिन एमती खाइले देहर पूरा जीवन बड़े नमी पोटल पागटा भी बढ़िया बड़ी स्टार्टिंग की मंदिर से सरला ना ना
अच्छा अच्छा এইপটে ব্যাকগ্রাউন্ড ସରିନି ହେଲା ପୁରା ରୋଗିଣା ଭଳିଆ ଖାଉଛି ପୁରା। ଆମର ରାତିରେ କୁରକୁରୁ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର କୁରକୁରୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କି ହଉଛି ନେ ମୋବାଇଲ ପବନ ହଉଛି ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ତାପରେ ବୁଲିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯାହା ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ବୁଲିବା ଟିକେ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପୁଣି କରି ଥୁଆ ହେଇଛି ପାନ ମଧୁରୀ ନେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇଥିଲେ ସମୟରେ ଆମ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିବା ମଜା ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପବନ ହାଲକା ହାଲକା ଉଡ଼ଉଥିବ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଖରା ଦିନେ ସବୁଦିନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ଆମ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବିଲ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବିଲ ପବନ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ସରିଲା ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସିଂହନାଥ ଯାଇଥିଲୁ ନାନୀ ହେରିକା ସହିତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା ଏବେ ଆଗକୁ ମୋ ବର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଆଗକୁ ବର୍ଥଡେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଆଗକୁ ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଯାତ୍ରା ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମୋର ଥିଲା ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେହେତୁ ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ସିଂହନାଥ ନାନୀ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଥର ରହିବ ଯାତ୍ରା ହେରିକା ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଜନ୍ମଦିନ ହେରିକା ଆସିବ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ବର୍ଥଡେ ବ୍ଲଗ୍ ହେରିକା ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ କ'ଣ ସପିଂ ସବୁ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ମକା ଛଡ଼ଉଛି କାଇନା ସିଝା ହେବ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖିଆ ହେବ।
এই হোপ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚକ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବି କରିଦେବେ ତାକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ତ ଆଜି ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।